हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ। आज हूँ एप्रिल मास 29 तारिख बुधवार। आसतु नजर पकईबा आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर। ता पूर्व जदि आप आम चैनल नुआ अच्छा एवं भिडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखरे बेल आइकन टी ऑन कर दिंतु एमतीका देश विदेशर खबर सर्वप्रथमे देखापी। तेज चलतु आ डेरी नक आज खबर आड़क। आज प्रथम खबर, राज्यवासी को मिल आश्वस्ति। 7 दिन पर्यंत लगी कालबैशाखी वर्षा। गत किछि दिन धरी असह्य गरम सिझुवा राज्यवासी को मिल आश्वस्ति। लगातार 2 सप्ताह धरी जारी रही ग्रीष्म प्रकोप पर मंगलवार ठारू राज्य में पाणीपाग बड़ परिवर्तन आसवा नहीं विभाग आकलन करिछि। बंगोपसागर आसुथिबा जलीय बाष्प वायु प्रभाव में आगामी प्राय 7 दिन पर्यंत राज्य में कालबैशाखी वर्षा लगी रहिबो। मंगलवार एप्रिल 28 तारिख मे 25 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा हेबा नहीं पूर्वानुमान करा जायछि। विशेषकर एप्रिल 29 रे एक ट्रफ लाइन जो वर्षार प्रमाण अधिक रहिबो। एही समय पवनर बेग घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर पर्यंत बहिबार संभावना रही। सेहीपरि आसंता 2 दिन मध्य 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत तापमात्रा कमिबा नहीं सूचना दी। विभाग पक्षर मिलता सूचना अनुसार मंगलवार झारसुगुड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, बौद्ध, नयागढ़ और सोनपुर जिला को हिट वेव वार्निंग जारी कर एथिसह झारसुगुड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, बौद्ध, नयागढ़, सुंदरगढ़, संबलपुर और सोनपुर जिले में राति समय गुड़गुड़ी अनुभूत होबार सहित बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम और गजपति जिला को प्रबल गरम और गुड़गुड़ी वार्निंग दी। मंगलवार केन्दुझर, सुंदरगढ़, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, कलाहांडी और कंधमाल जिले में गोटे 2टी स्थान में घड़घड़ी सहित वर्षा हेबा नहीं येलो वार्निंग दी। यह समय पवन बेग घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बहिबो बोली सूचना दी पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर, किट एवं किस पक्षर उत्कल गौरव मधुसूदन दासकर जयंती पालित। किट आउ किस पक्षर ओडिया जातिर चिर नमस्य उत्कल गौरव मधुसूदन दासकर जयंती पालित होइछि। एही अवसर में किस परिसर में थिबा मधुबाबूंकर प्रतिमूर्ति रे किट एवं किस प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत पुष्पमाल्य सह श्रद्धा सुमन अर्पण करिसेंति। मधुबाबूंकर स्मृतिचारण करने सह डॉक्टर सामंत उपस्थित रही किस छात्रों को ओडिया जाति प्रति मधुबाबूंकर अवदान चिरस्मरणीय होई रहिबो बोली कहिले। से सर्वदा ओडिशा एवं ओडियांकर कथा चिंता करुथिले। विशेषकर नारी शिक्षार विकास एवं राज्य किभली शिल्प समृद्ध होई परिबो सही दिगरे से कार्य करुथिले। मधुबाबूंकर लक्ष्य पूरण दिगरे किस सर्वदा कार्य करि आसुछि। एहा सह मधुबाबूंकर आदर्श रे अनुप्राणित हेबा पई से छात्र छात्री को परामर्श देइथिले डॉक्टर सामंत। आउ कार्यक्रम रे किट एवं किस रो पदाधिकारी माने उपस्थित मध्य थिले। परवर्ती खबर, एलपीजी सिलिंडर ठारू बैंकिंग मे 1 रु बदलिबो एही सब नियम। बदलिबो अनेक नियम। 1 मे 2026 ठारू भारत में अनेक बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउची, जहा आपनक पॉकेट एवं दैनंदिन जीवन उपर सीधासलख प्रभाव पकाई पारे। रंधन गैस मूल्य ठारू आरंभ करी बैंकिंग एवं डिजिटल पेमेंट नियम पर्यंत बहुत किछि परिवर्तन हेबा पई जाउची। प्रति मासर प्रथम तारिख रे तैल कंपनी गुड़िक एलपीजी सिलिंडर मूल्य समीक्षा करती। पश्चिम एशिया चलता उत्तेजना एवं अशोधित तैलर मूल्य को आधार करी मे 1 तारिख में घरोई एवं वाणिज्यिक सिलिंडर पाई नूतन मूल्य घोषणा कर नूतन नियम अनुसार सहरांचल में 2टी सिलिंडर बुकिंग माध्यम व्यवधान 21 दिन ରୁ 25 दिन को वृद्धि कर। यार अर्थ होउछि आपनकु एबे आपनकर परवर्ती बुकिंग पाई आहुरी टिकी अपेक्षा करबा पड़िबो। ऑनलाइन ठकई को रोकिया पाई आरबीआई 1 मई ठारू यूपीआई कारोबार पाई 2 कारक प्रमाणीकरण बाध्यतामूलक करिपारे। एबे केवल एक पिन नुहे बरम एवं अतिरिक्त सुरक्षा जेपरिक बायोमेट्रिक किंबा एक हार्डवेयर टोकन मध्य आवश्यक हो पारे। 1 मई ठारू अनेक बैंक एटीएम रु मागणा टंका उठाण सीमा ह्रास करने जाउछंती। निर्धारित सीमा अतिक्रम कले आपनको अधिक शुल्क देवाई पड़ पारे। बैंक गुड़िक समस्त ग्राहकों को मे 1 सुधा सेमानकर इक्यूआईसी अपडेट करने एक अल्टीमेटम देइछंती। जदि आपण एही प्रक्रिया समाप्त करना तेबे आपनक अकाउंट को कारोबार पाई अवरोध करा जाई पारे। परवर्ती खबर, ओजेई परीक्षा पाई विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। एही तारिख रु आरंभ हेबो परीक्षा। प्रकाश पाइला ओडिशा जुग्म प्रवेशिका परीक्षा बा ओजेई परीक्षा 2026। आसंता मे 4 तारिख रु आरंभ होई 10 तारिख जाए परीक्षा चलिबो। प्रथम शिफ्ट सकाळ 9टा ରୁ 11टा, द्वितीय शिफ्ट अपराह्न 1 ରୁ 3टा एवं तृतीय शिफ्ट अपराह्न 4:30 ରୁ 6:30 जाए हेबो बोली ओजेई पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। विज्ञप्ति अनुसार समस्त परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बा सीबीटी मोड रे हेबो। आवेदनकारी एडमिट कार्ड वेबसाइट रे उपलब्ध रही। सेहीपरि मे 4 तारिख रे 3टी जाकर शिफ्ट रे बेसिक बीएसपी नर्सिंग रो प्रवेशिका परीक्षा हेबो।
ଆଉ 5 ତାରିଖ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ବେସିକ୍ BSc ନର୍ସିଂ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ବି ଫାର୍ମାର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। 6 ତାରିଖରେ 3ଟି ଯାକ ସିଫ୍ଟ ବି ଫାର୍ମା ପରୀକ୍ଷା ହେବ। 7 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟରଗ୍ରେଡିଂ MBA ଏବଂ MSc ନର୍ସିଂ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ MBA ପରୀକ୍ଷା ହେବ। 7 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ସିଫ୍ଟରେ LI ଟେକ୍ ବା ଡିପ୍ଲୋମା ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି। 9 ତାରିଖର ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟରେ LI ଟେକ୍ ବା ଡିପ୍ଲୋମା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ MBA ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ MBA ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ BSc ନର୍ସିଂ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। 10 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟରେ MA ଫାର୍ମା, MArc, M-Plan ଏବଂ M-Tech, M-Line BSc ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ନର୍ସିଂ, B-Sat, LE ଫାର୍ମା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳିଗଲା 4 ବଖରା ଘର। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଳିଗଲା 4 ବଖରା ଘର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତର ଓସଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଉମାକାନ୍ତ ଶ୍ଳକଙ୍କର ଘରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗି 4 ବଖରା ଘର ଜଳିଯାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆବାସପତ୍ର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଥିବା ଚାଉଳ, ଧାନ, ଲୁଗାପଟା, ଘରର ସମସ୍ତ ଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଅନ୍ତରା RIG ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ସହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହନିମୁନ ମର୍ଡର କେସ୍ 11 ମାସ ପରେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ରାଜା ରଘୁବଂଶୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ପତ୍ନୀ। ଇନ୍ଦୋରରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାଜା ରଘୁବଂଶୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀକୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ସୋନମକୁ ଶିଲଂ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶିଲଂ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜା ରଘୁବଂଶୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସାରା ଦେଶରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଶିଲଂ ପୋଷ୍ଟ ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କୁ ସମେତ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାମିନ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବା ପରେ ମାମଲା ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜା ରଘୁବଂଶୀ ଏବଂ ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀ ଗତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଇନ୍ଦୋରରୁ ମେଘାଳୟର ଶିଲଂକୁ ହନିମୁନ ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଖୋଜ ଖବର ଯାହା ପରିବାର ଏବଂ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ 2 ଜୁନ 2025ରେ ଶିଲଂର ଏକ ଘାଟିରୁ ରାଜା ରଘୁବଂଶୀଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରାକ ପାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ମିଳିବ ଋଣ। 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ସ୍କିମ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟିର କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପରାମର୍ଶ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜଣେ ଶୀର୍ଷ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏହି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବ୍ୟୟ ଆର୍ଥିକ କମିଟି ବା EFC ମଧ୍ୟରୁ MS, MAS ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ୱାର୍ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। EFC ଅନୁମୋଦନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଜନାର ରୂପରେଖା, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଡିଜାଇନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। EFC ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରେ, ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଗଠନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ବିଚାର ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରେ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ନାମ ଗୋପନ ରଖିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ କମିଟି ବୈଠକ ସମାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାରେ କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏଥିସହ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରାଳୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପରାମର୍ଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ସେହି ସ୍ତରରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍କେଟରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଧଡ଼କିନା ଖସିଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଦର। 99 ଦିନରେ କମିଲାଣି 1.8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଜି ଏପ୍ରିଲରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିୟନ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ମୂଲ୍ୟ 1,629 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ଦାମ 1.50 ଲକ୍ଷକୁ କମିଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ସୁନାର ଦାମ 1,51,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେହିପରି ରୂପାର ଦାମରେ ଆଜି ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 5,381କୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 2,38,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି 27 ଏପ୍ରିଲରେ ସୁନା ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 2.49 ଲକ୍ଷ ଥିଲା।
ऑनलाइन ऑल टाइम हाई रु 26,000 सस्ता होलानी सुना। वर्ष आरंभ में सुना मूल्य अधिक थिला किंतु लाभ बुकिंग एवं ईरान युद्ध जो गत किसी सप्ताह यह ह्रास पाई। गत वर्ष शेष तारीख अर्थात 31 डिसेम्बर 2025 सुनार 1,33,000 टंका थिला। परवर्ती खबर, मृत भौणीकर कंकाल कांधरे बोही बैंक रे हाजर हेले भाई। आउ कलरा मुंडा जीतू मुंडांकर भौणीक घर केन्दुझर जिला पाटणा थाना अंतर्गत डियालिया गाँव में कलरा मुंडांकर मल्लीपणी ओडिशा ग्रामीण बैंक रे एक जमा खाता थिला जो 19,300 टंका थिला। कलरा मुंडा 56 वर्ष बयस गत जनवरी मासरे मृत्यु घटिथिबा बेले भौणीकर बैंक खातारे थिबा टंका उठेबा पाई भाई जीतू मुंडा गतकाली एप्रिल 27 तारीख सोमवार दिन बैंक को जाइथिले। बैंक कर्तृपक्ष तांको प्रमाण पत्र मागिथिले। जीतूंको पाखरे कोनोसी प्रमाण पत्र नथिबारु से सेठारु फेरी मशाणी को चली जाइथिले। सेठारे पोता जाइथिबा निज भौणीर मृत शरीरर अवशेष को माटी तळु खोली कांधरे धरी पुणी थरे बैंक रे पहुंचीथिले, जहाकु नै बैंक परिसर में अप्रीतिकर स्थिति सृष्टि होइतिला। बैंक कर्तृपक्ष एवं पुलिस बुझासुझा करबा परे से घर को फेरी जाइथिले। परवर्ती खबर, 7 मास परे उद्धार हेले बिक्री शिशुपुत्र। 7 मास परे उद्धार हेले बिक्री शिशुपुत्र। सुंदरगढ़ कोइडारे बिक्री होइतिबा शिशुपुत्र बरगढ़ उद्धार हेले। गत वर्ष 8 मासरे जन्म पर शिशु 50,000 टंकार बिक्री करा जायथिबा नै होइतिला अभियोग। शिशु को बरगढ़ शिशु कल्याण समिति शिशु जत्न केन्द्र में रखी सुंदरगढ़ शिशु कल्याण कमिटी को अवगत करथिले। मंगलवार सुंदरगढ़ एक टीम बरगढ़ जाई थाना रे एबे तदंत चलिथिबारु से सविशेष तथ्य देबा पई मना कर दैछंती। कोइडा ब्लॉक पाटमुंडा अंचल रे जने महिला राउरकेला सरकारी डाक्तरखाना रे 31/8/2025 रे एक शिशुपुत्र को जन्म देइथिले, किंतु जन्म हेबा दिनक पर से 50,000 टंका रे शिशुपुत्र को बिक्री कर दैथिबार अभियोग होइतिला। डॉक्टर छुआ बिक्री पर संपुक्त महिला केउ आड़े चली जाइथिले। आउ खणी कुबेर कोइडारू छुआ बिक्री खबर कनक न्यूज एवं संवाद रे प्रकाश पर हईचई खेली जाइथिला। सेतेबेले शिशु कल्याण कमिटी एवं कोइडा सीडीपीओ को तत्वावधान रे एक दल गठन होई तदंत चलिथिला। 7 मासर तदंत पर शिशु को माँ पाखरु 50,000 टंकार नहीं दलाल माने बरगढ़ एक निसंतान दंपति को 1,90,000 टंकार बिक्री कर जना पड़िथिला। यह पर बरगढ़ शिशु कल्याण कमिटी संपृक्त दंपति घरे चढ़ाऊ कर शिशु को उद्धार कर सारे रखी तदंत जारी रखिथिला।